سبسکرائب کریں دی نیشنل چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز ملے آپ کو سب سے پہلے۔ کیا ریٹ ہے بھائی اس کا؟ 75,000 75,000۔ کون سی نسل ہے یہ؟ راجن پوری نہیں ہے بھائی، راجن پوری۔ 75,000 چیک کریں، راجن پوری نسل ہے۔ $75,000 مانگ رہے ہیں، اس کا فائنل 65,000 کا دے دیں گے ویسے، اگر تھوڑی بہت بحث کی جائے تو۔ کیا ریٹ ہے بکری کا؟ جی کیا ریٹ ہے؟ بکری کا 35,000۔ یہ بھائی 35,000 کی ہے۔ نسل کیڑی ہے؟ کیا ریٹ ہے لے لیتا؟ 20,000۔ یہ بھائی 20,000 کا ہے۔ نسل کون سی ہے بھائی؟ کون سی نسل ہے؟ ٹیڑھی نسل ہے بھائی یہ۔ کیا ریٹ ہے بھائی؟ یہ بھائی اس کا 13,000 مانگ رہے ہیں۔ چاچا کیا ریٹ ہے جوڑی دا؟ یہ بھائی دونوں کا 36,000 مانگ رہے۔ نسل کون سی ہے؟ لیل پوری کراس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیور لیل پوری ہے اور یہ لیل پوری کراس ہے۔ کیا ریٹ ہے نا؟ کیا ریٹ ہے؟ 20,000۔ نسل کیڑی ہے؟ کیڑی نسل ہے؟ رلی ملی ہے، دوگلی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 20,000 ہے بھائی اس کا۔ کیا ریٹ ہے نا؟ یہ بھائی 20,000 کا ہے۔ نسل کون سی ہے؟ راجن پوری۔ کیا ریٹ ہے نا؟ کیا ریٹ ہے بھائی نا؟ 14۔ 18۔ نسل کیڑی ہے؟ کیڑی نسل ہے؟ کراس نسل ہے بھائی۔ دیکھیا پتا نہیں لگتا، کھاندیا پتا لگتا، ودیا انار آگے نے، ٹھنڈے انار آگے نے، شربت بنانا چاچا کیا ریٹ ہے؟ ودیا انار آگے نے، یہ بھائی 20,000۔ ودیا انار آگے نے۔ کیا ریٹ ہے بھائی اس کا؟ 1,20,000۔ کون سی نسل ہے یہ؟ محمد پوری۔ زیادہ نزدیک نہیں، زیادہ تیز تھی۔ محمد پوری نسل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا ایج ہے اس کی؟ 1,20,000۔ عمر کتنی ہے؟ عمر اندی 2 سال۔ 2 سال۔ اور بھی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، یہ ایک نمبر ہے آپ کا؟
लिखो जी जी बताएं। 42 0342 83 29 83 29 400 पूरा 400 पूरा। ठीक हो गया। क्या रेट है भाई? 28,000। नस्ल कौन सी है? लैलपुरी प्योर है, क्रॉस है? ये भाई मोहम्मदपुरी नस्ल है, ये 36,000 मांग रहे हैं इसका। केरी नस्ल की बकरी है? नुकरी राजनपुरी राजनपुरी नुकरी। क्या रेट है? 85,000 85,000। क्या रेट है भाई? 45,000 ये भाई इसका 45,000 मांग रहे हैं। क्या रेट है भाई? रेट क्या है? रेट क्या है ना? ये भाई 50,000 मांग रहे हैं इसका। कितने दिए? क्या रेट है? 33,000। ये भाई इसका 33,000 मांग रहे हैं। क्या रेट है डुगाए का? जोड़ी का हाँ जोड़ी का 28,000। हर गाल दा केड़ी नस्ल है? नस्ल केड़ी है? लैलपुरी और टेडी क्रॉस है। क्या रेट मांग रहे हैं इसका? लगी वधी ये भाई 28,000 मांग रहे हैं इसका। क्या रेट है बकरी दा भाई? 45,000। ते परली दा? दोनों का 45,000। नस्ल कौन सी है ये? ये भाई साहब को नस्ल का नहीं पता, हम भी आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमको भी नहीं पता। क्या रेट है फिर? क्या रेट है? दुआएं था ये भाई 50,000 के हैं, दोनों का 1 लाख है। क्या रेट है ना चाचा? ये भाई इसका 40,000 मांग रहे हैं। एक कितने दिए? 20,000। क्या रेट है? 28,000। तस्वीर चेक भेज दे। क्या रेट है जोड़ी का? दुआएं दा नस्ल केड़ी है? ये भाई रलेवाल नस्ल है, दोनों का 16,000 मांग रहे हैं। ये भाई इसका 7,000 मांग रहे हैं।
کیا ریٹ ہے بھائی؟ نسل کون سی ہے؟ کون سی نسل ہے یہ؟ لیل پوری نسل ہے بھائی.